अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन शेड्यूल जो कल रात अनाउंस हुआ था, अब उसको तकरीबन 19 घंटे गुजर चुके हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के 19 घंटे बाद क्या सूरत हाल है? सबसे बड़ा सवाल जो सबके ज़हनों में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब क्या होगा। देखें, एक है अवामी सतह पे चीज़ें किस तरह आगे बढ़ेंगी, दूसरा है कि इंतज़ामी सतह पर और सरकारी मशीनरी सरकारी इदारों में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। सरकारी मशीनरी पर तो आते हैं, क्योंकि सरकारी मशीनरी तो पूरे पाकिस्तान को पहले ही पता है कि सरकारी मशीनरी तहरीक इंसाफ के साथ क्या करेगी। यही वजह है कि ब्यूरोक्रेसी से ये सारे के सारे लिए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। लेकिन असल मैटर करती है कि अवाम कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मैं ये समझता हूँ कि सियासी चिंगारी भड़क उठी है, और आज जो हमने देखा है पशीन के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वो बहुत हैरान कुन मनाजिर हैं। देखें, KPK को बलूचिस्तान के साथ नहीं मिलाया जा सकता। उसकी वजह यह है कि KPK में इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और अब तो वो आसमानों की बुलंदियों को छू रही है। लेकिन KPK में बलूचिस्तान जैसे हालात इसलिए नहीं है कि बलूचिस्तान में इलाके बहुत दूर हैं और वहाँ पे बहुत एक कंट्रोल सिस्टम है। बलूचिस्तान के अंदर KPK में इतना कंट्रोल सिस्टम नहीं है। KPK में बड़े बड़े शहर आबाद हैं और KPK की सूरत हाल मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान आज जिस तरह से पशीन में तहरीक इंसाफ निकली था, तो वो वर्कर कन्वेंशन, लेकिन वो जलसा बन गया। ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। देखिए, पंजाब बाहर नहीं निकल रहा, पंजाब में से कोई नहीं निकल रहा, बल्कि शेर अफजल मरवत को पंजाब बुला के उनको गिरफ्तार करवाया गया। पंजाब नहीं निकल रहा, लेकिन पंजाब इलेक्शन डे पर किसको वोट करेगा ये पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे पंजाब को पता है। KPK न सिर्फ इलेक्शन डे पे निकल के वोट किसको डालेगा, अब भी उनको कोई खौफ नहीं है। जुल्म उनके साथ बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कि उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं, खौफ के बुत तोड़े हैं। KPK निकला है, निकल रहा है, निकलेगा KPK। और उसके बाद है अंदरूने सिंध। अंदरूने सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े हैरान कुन पॉजिटिव नताइज होंगे, जबकि कराची का पहले ही से पता है कि कराची किसके साथ है। अब मसला यह है कि बलूचिस्तान में बड़ा सवाल था कि वहाँ पर क्या होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान कोई ज़्यादा बलूचिस्तान की तंजीम से खुश नहीं है। अब तो 9 मई के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, वरना इससे पहले हर जगह से लोग निकल रहे थे, लेकिन बलूचिस्तान में इस तादाद में लोग नहीं निकल रहे थे। तो इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर वहाँ पे तंजीम बनी, और आज जो हमने तहरीक इंसाफ के एक नौजवान सालार खान को देखा, सालार खान को इमरान खान ने जिम्मेदारी दी। उसके बाद आप देखें, आज ना तो शेर अफजल मरवत वहाँ पर थे, ना शुएब शाहीन थे, ना ही कोई मरकज़ी लीडरशिप थी, लेकिन सालार खान वो एक नौजवान है, उसने जितनी बड़ी तादाद में जिस तरह से लोगों को निकाला है, ये चीज़ बताती है कि इस बार पख्तून बेल्ट में तो कन्फर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े बड़े बुर्ज उल्टा देगी, बलूचिस्तान के अंदर बड़े बड़े सरप्राइजेस देगी। देखें, अवामी सतह पर मैंने आपको कहा था कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी और साथ ही इंतज़ामिया एक्सपोज होती चली जाएगी। अब आप देखें, DC पशीन ने जो किरदार अदा किया, और वही वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार इलेक्शन कमीशन को रियलाइज़ कराने की कोशिश की। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को जाकर ये बात बताई और काजी फायज़ ईसा ने यह बात नहीं सुनी। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ को भी चाहिए, एक ये कि हम ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, लेकिन इनको अपनी लीगल रेमेडीज़ सारी अवेल करनी चाहिए। अब जब इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सामने खड़े होकर ये कहा कि तहरीक इंसाफ के पास रेमेडी है, इलेक्शन एक्ट में ये जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाके इलेक्शन कमीशन को बता सकते हैं कि उनको किस किस रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ मसला है, कैसे उसने MPOs जारी किए हैं। तो अब तहरीक इंसाफ को ये रेमेडी अवेल करनी चाहिए। एक एक DC के खिलाफ जाएं इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन को जाकर बताएं, इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर लें, और अगर इलेक्शन कमीशन उनको चेंज नहीं करता तो उसको हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज करें, और अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए। बहरहाल बलूचिस्तान पशीन हैरान कुन वर्कर कन्वेंशन था, लेकिन जलसा बन गया।
بلوچستان میں کہاں اتنے بڑے ہم نے پہلے اجتماعات دیکھے ہیں، اور اس ماحول میں جب بلوچستان کا پورا سسٹم کنٹرولڈ ہے، اس کے باوجود وہاں پر مرکزی لیڈرشپ کے بغیر سالار نے جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالا ہے، یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ بلوچستان بھی اس بار بڑے سرپرائزز دے گا، اور بلوچستان کے اندر بھی تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اس وقت عروج پر ہے۔ باقی جہاں تک انتظامی معاملات ہیں، آج آپ نے دیکھا، آج بھی ہمایوں اختر استحکام پاکستان میں چلے گئے، ویسے وہ میٹر نہیں کرتے، نہ استحکام پاکستان میٹر کرتی ہے، نہ اس میں جانے والے لوگ میٹر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آج فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے چیئرمین نیب نے، ان کے ایک اور کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ فواد چودھری کے معاملات ابھی بہت سی چیزیں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گی، بہت سی چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں اگر ہم بتائیں گے تو وہ فواد چودھری کے لیے مشکلات ہوں گی۔ فواد صاحب کو کیوں گرفتار ہوئے، ایسا وہ کیا کر رہے تھے، اور وہ ایسا کیا نہیں کر رہے تھے جس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور اب ان کی پھر گرفتاریاں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں، بہت سخت ان کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب فواد چودھری کے خلاف وارنٹ گرفتاری آ گئے، عمران خان کا آج جسمانی ریمانڈ مسترد ہوا، وہ جوڈیشل ہو گئے توشہ خانہ میں۔ اب دیکھیں عمران خان کی توشہ خانہ میں بھی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے۔ عمران خان کی القادر میں ضمانت احتساب عدالت نے مسترد کی، وہ ہائی کورٹ میں معاملہ چلا، سائفر کیس میں ان کی جج ابوالحسنات نے بھی ضمانت مسترد کی، عامر فاروق نے بھی مسترد کی، سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، وہ 22 کو سماعت ہے۔ تو اس وقت عمران خان 3 کیسز میں گرفتار ہیں، یہ اس وقت عمران خان کی صورتحال ہے۔ بلے والا معاملہ 18 دسمبر کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہے، اور پشاور ہائی کورٹ سوموار کو سننے جا رہی ہے کہ عدلیہ سے ریٹرننگ آفیسرز ہونے چاہیے۔ اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ ایک اور جج ہیں، یہ 2 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اب جب 20 اور 22 کے درمیان جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں، تو آپ کو ہر آنے والے دن کے ساتھ ایکٹیویٹی تیز ہوتی نظر آئے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 20، 21، 22 کو جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں ہر امیدوار نے، تو ہر امیدوار کے ساتھ 200-400 لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور جوش و خروش کیا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے نون لیگ آج کل یہی کرتی ہے کہ 1000-2000 پہ بندے لے آتے ہیں، مزدور لے آتی ہے، کیونکہ ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ پیسے لے کر آئے ہوئے ہیں۔ نہ جوش ہوتا ہے، نہ جذبہ ہوتا ہے، نہ جنون ہوتا ہے، نہ کوئی اور بات ہوتی ہے۔ ان سے جب بات کرتے ہیں ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے یہاں پہ الیکشن کمیشن کے باہر بھی دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے باہر تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف احتجاج کروانے کے لیے طارق فضل چودھری نے بندے بھیجے تھے۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ نون لیگ کے اپنے جلسوں میں جو لوگ آتے ہیں ان سے جب لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں گے تو وہ عمران خان کو ووٹ دینے کا کہتے ہیں۔ تو اب تحریک انصاف کے ساتھ انتظامی سطح پر تو چیزیں اور خراب ہوں گی، سختیاں مزید بڑھیں گی، کیونکہ بالکل جکڑا جائے گا۔ کیونکہ اگر گراؤنڈ پر ایک بار بڑے پیمانے پر ایکٹیویٹی پنجاب میں شروع ہو گئی تو چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، اس لیے سختی بڑھے گی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا چیزوں کو کنٹرول کرنا۔ اس کی ریزن میں نے آپ کو عرض کی کہ سرکاری ادارے کتنی چیزوں کو مینیج کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پولیس کتنی چیزوں کو مینیج کرے گی۔ الیکشن مہم تو اب شروع ہو گئی ہے، آپ دیکھیں گے ابھی کاغذات نامزدگی جیسے ہی جمع ہوں گے، میکسیمم 4-5 دن اور ہیں، 4-5 دن صرف نارمل انداز میں چیزیں چلیں گی، لیکن 22 کے بعد تو بہت تیزی آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کاغذات نامزدگی جمع کرا دے گا آزاد امیدوار، وہ تو ایکٹیویٹی شروع کر دے گا، اور ابھی تو 4-4، 5-5 آزاد امیدوار اس پہ کمپین کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں۔ ابھی تو ان میں سے کسی کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا، نہ بھی ڈکلیئرڈ ہے۔ یہ اب پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ تحریک انصاف کب ٹکٹ اناؤنس کرتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک ٹکٹ اناؤنس نہیں کرتے تب تک تو نہیں پتہ چلے گا کہ کس کس کو وہ ٹکٹ دینے جا رہے ہیں۔ جب وہ ٹکٹ اناؤنس کریں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اب یہ تحریک انصاف کے لیے ایک رسکی صورتحال بھی ہے۔ انہیں ابھی کیونکہ نہیں پتہ کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، لیکن انہوں نے ٹکٹ تو اناؤنس کرنے ہیں، کیونکہ ٹکٹ وہ شاید بالکل آخر پر جا کر اناؤنس کریں، اس سے پہلے نہ کریں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر پہلے کریں گے تو پھر جس کو وہ ٹکٹ دیں گے ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غائب ہو جائیں، بیان آ سکتا ہے کہ میرا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید وہ آخری دن جا کر اناؤنس کریں، اور اس سے پہلے آزاد امیدوار خود
इस उम्मीद पर होंगे कि मुझे टिकट मिल रहा है पीटीआई का, या मिल सकता है, या मैं लेना चाह रहा हूं, तो बहुत से लोग एक्टिविटी कर रहे होंगे। और जब इतने ज़्यादा लोग एक्टिविटी करेंगे तो पुलिस के लिए उनको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। तो अब असल तो गेम जाके होगी 20 और 22 के दरमियान, जब कागजात नामजदगी जमा होंगे और उसके बाद तेज़ी आएगी। लेकिन बलूचिस्तान बड़ा अहम है। बलूचिस्तान पुशीन में जो हुआ है, तहरीक इंसाफ का जो वर्कर कन्वेंशन जलसे में तब्दील हुआ है, कोई मरकज़ी लीडरशिप नहीं, सालार था, मकामी उनके वर्कर्स और सपोर्टर्स थे, तो ये एक हैरान कुन था। लेकिन अभी तक यही लगता है कि एक बार तो सख्ती तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी शदीद बढ़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल है जितनी भी बढ़ जाए चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहेंगी, क्योंकि पहले ये होता था कि पूरे पाकिस्तान में मैक्सिमम 1-2 जगहों पर तहरीक इंसाफ की कोई एक्टिविटी होती थी। अब तो पूरे पाकिस्तान में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौक चौराहे, यूनियन कौंसिल के लेवल, महल्ले के लेवल पर एक्टिविटी हो रही होगी। जिसने भी इलेक्शन लड़ना है उसके हामी सारे बाहर निकल रहे होंगे, उसके साथ होंगे। पहले तो था कि तहरीक इंसाफ सिर्फ निकल रही है, अब बाकी जमातों को कुछ निकलना पड़ेगा, गो कि उनके साथ होना बहुत बुरा है। जो भी निकलेगा अवाम हिसाब लेगी 18 माह की तबाही और बर्बादी का और महंगाई का, लेकिन वो भी निकले तो होंगे। अब ये तो नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ निकली होगी तो पुलिस उनके पीछे होगी। अब 5-7 तो आज़ाद उम्मीदवार निकले होंगे, और इन 5-7 में से हो सकता है 3 दावेदार हों कि मैं तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ूंगा। तो किस किस को जाके पुलिस कंट्रोल करेगी और पकड़ेगी, तो चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। एक बार सख्ती बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद आप लोग देखेंगे कि चीज़ें बिल्कुल पुलिस के कंट्रोल में नहीं रहेंगी और सब कुछ निकल जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।